Horas madihita sasudena jalo mata besianau pendeta nopa huta barat asa rapak kita muse amang inong ibotoku rodi aka anggiku majahi tamuse sian hatani Tuhan. Ay hatani Tuhan ido nabui manorangi dalata manugu-nugu hita di portibina holomon. Adora sota jaha bibelta matami yang mahita. O Tuhan Yesus asimaroham dihami leon mapangatusi o Tuhami mengenai hatam nanaing si jahon nami asa hatami bu di jako kami di bagasar rohan nami jala di pausar-usar hami jala adong keputusan nami lao maka porseai hatami muliate madiho ali Tuhan Yesus pasu-pasu mahami di bagasan guarmu mertamia kami amin. Iya, si jahota sadarion hubuat sian surat nih si Apostel Paulus tu ruas jemaat Efesus. Efesus pasal 2 bidu 2 hujaha majo sia mulai ayat sada rodi ayat 10 rapa tapai huti hukma. Hamu pe nu ngamate hamu na jolo hinorhon ni akka pangalausion dohot dosamuna. Akka nani ulahomuna marguru tutiki ni hasianganon. Mangihuton lomo-lomo ni namarhuaso di awang-awang. Imatodi na mangulan waeng di bagasan akka anak na sosiat hata. Rapon nasida do nang hita sasudena na jolo mangulahon aka hisap-hisap ni dagik ta dina ta turut lomo-lomo ni dagingi ro disakap-sakap na jadi anak sirimasa do hita sian bakkoh yan doson aka na asing alai anggo debata para siroha bulud do jala parholong roha nabalga parholong rohan nabalga maradopon hita jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita akanang mate di bagasan aka pangalausion nasian asini roha do umbahen na malua hamu gaberap di pangulu jala rap di pabangkit hita tu gonggoman banua gijang di bagasan Kristus Yesus. Laos patuduhonon nado di akatiki nanaing rodope surung ni hamoraon ni asin ni rohana di habasahon na maradopo kita di bagasan Kristus Yesus. Aisian asin ni rohado ubahen na malua hamu dalan haporseaon jala dada binahen muna sileho-leho ni debatado datung sian parulao ni asa unang adong nama muji diri ai jadi-jadian nado hita akana tinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulao nadingga kita ay akaido di pature debatahyan asa ta parangehoni dihamuna amang inang dohot iboto jala aka anggiku suraton si Apostel Paulus tuhalak Efesus tidoko dison ay sada hamu pe nung ngamate hamu na jolo hinorhon ni akka pangalausion dohot dosa muna mulo tarimang-rimangi songon adong do sebenarnya sesuatu na aneh ya maksudna di surat alai didokon hamu pe nung ngamate hamu na jolo mulu ngamate boy majah suraton
Alai dison maksudna mate dang mate pardagingon dak sirang daging siatodi mate dison maksudna mate partodiota mate hubungan doho de bata didoko madison hamu penu ngamate hamuna najulu hinorhon ni akka pangalausion dohot dosamuna akka naniulahomuna marguru tutiki ni hasianganon. Jadi ciri-ciri ni jolma tada-tada ni jolma namate partodionna nata pe daginga mangulu dope idoko madison hola na mangalausi patit ni Tuhan inorhon ni akka pangalausion dosa mangalausi hata ni Tuhan sama dengan berdosa. Namar dosa do hita mulut taboto do hatan ituan unako manako alai hita manako unang mabiar ina alai hita mabiar unang bocaro hamin alai bocaro hatta oma masuk na mate rohani mate partodiota dang bu hita ulahon ahana didokon de bata ahana didokon Tuhan Yesus dang bu hita ulahon maka idokon maso ciri-ciri tada-tada ni naung mate secara partodion ima saya mangalau si hatani Tuhan saya mardosa terus dibu dan ta bereng dirita dang halak si bereng otak kan mulu marputu hita gabar tai putut terus pertama ta bereng jadi mulu saya nomor dosa dang arong bui dialo dosai orang na mangalau si dak ya bui diulu hatani Tuhan saya terus mangalau si didoko majason ciri-cirina tada-tada ni jolma nong mate partodionna akana niulahomuna marguru tutiki ni hasianganon sudena niulahonna sudena marguru tutiki ni hasianganon ikut zaman dia nang boy dialo kan melalui daka namar baju musiman non rok mini marok mini nakpe sosuman nakpe dak sopan ngai boto dak sopan ale di ihuton musim jolman non mar ula-ula na sature di payuti huton nang adong boy di alo di dok marison akan niulamuna marguru tutik kini hasianganon ikut dunia itu ya mangihuton lomo-lomo ni namarhuaso di awang-awang. Jadi si Paulus di son di Babua memang ada udah penguasa di awang-awang. Nang di surga dok rimbian so mulai surga Tuhan Yesus. Alaison penguasa di awang-awang, penguasa kerajaan angkasa ina bulu bahasa Indonesia nak ima sibolis. Kuasa dok sibolis alana dok di son mangihutan lomo-lomo ni namarhuaso di awang-awang ima tod di namangula nuaeng di bagasan aka anak na sosiat hata na durhaka ya nah jadi roh iblis tuh namarhuasa di awang-awang na todi na mangula naeng nuaeng di bagasan aka anak na sosiat hata jadi anak-anak durhaka yang suka melawan orang tua itu juga adalah mengikuti jalan penguasa dunia ini yang berkuasa di awang-awang. Aitolu tahu temu saya dokon rapon nasi dado nang hita sasudena najulu rendah hati do si Pauluson mengaku do ibana rapon nasi dado hita najulu kita pun dahulu demikian ya alain wang dak songoni bete rapon nasi dado nang hita sasudena najulu mangulahon aka hisap-hisap ni daging tak keinginan daging dinata turut lomo-lomo ni dagingi ro disakap-sakap dak jadi anak sirimason dohita sian bakohian doson akana asing idoko dison hita mangihuton bako-bako ni daging hisap-hisap ni daging jala akibat ni sudah dirimasi mahita murka berbahasa Indonesia rimas muruk alai murukon lebih rimas lebih tinggi daripada
muruk kalau menurut saya ya, karena biasanya nama rimason murkawan aka penguasa don. Mulu muruk kita be udah muruk segelek tak alai bolong ai dokon ngarimas ini udah parah ya. Jadi mulut susui tau lah ni pangalau si selalap kita merdosai ta turu tu sudah isak-isak ni daging tahun halamon ni daging sudah naik tapa puas isi maanon hita gabe diri masih debata kau du timusena di doko di son ayat 4 alai anggo debata para siroha buludo jala parholong roha nabalga maradupo kita alai anggo debata para siroha buludo jala parholong roha nabalga masada sifat ni debata holong rohana jala para siroha ibana moloro pardosai nak penang mati partodionna di pangulu do mesti molo olo hita porsea tu Tuhan Yesus si idoko maison alai anggo debata para siroha bolod do jala parholong nabalga meradopo kita ayat 5 jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita. Jadi basa boy naking hala epicuson na julu mate nuang dang mati be nga dipahehe halaki rapon doh Yesus alana kan kitab Efesus kan nunga jemaaton berdiri alani haporseon nasida tu Tuhan Yesus nung mati Tuhan Yesus gabe adong ma persekutuan nasida huria-huria na met masalah sada di Efesuson jadi Marsia doh halako sebenarnya aka jolmana porsea tiki itu Tuhan Yesus alai ala nga ditadah halaki hangoluan nasihat Tuhan Yesus na julu memang mati do hami ninna hami pe do seharusnya dihukum alai belga do holong ni rohani Tuhan Yesus si itu kona kisah alai anggo debata para si roha bulu do jala parholong rohana balga maradopo kita jala rapon Kristus do di pangolu ibana hita rapon Kristus do di pangolu ibana hita bersama Kristus kita dibangkitkan alanga mati Tuhan Yesus manobus dosata porsea hita jala hehe do ibana di hari patuluhon songo parheheni Tuhan Yesus ima hita dipahehe sian hamatean partodion jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita akan nong mate di bagasan akka pangalau sion nasian asini roha do umbahen nama luahamu ibahen asisian asini roha do asini roha ni Tuhan Yesus dangalani pabainata perdosa do hita alai asirohana makana saya lomodor aku mangedeo ni out so asiroham out so godang basam tu dia alai dibain basam dohot asiroham tu surgoa alanya sini roha si mulo alanya sini roha do haluau ni mulo alanya sini roha do keselamatan ni mulo alanya sini roha do buhita mangulum se tang buh hagi jakonotai si leo do ayaw pe na dileod jala hurasa molohita nga dilean basa da nga sirohat ta mamereng na asing dakta pa buat iba na barita na adong do Jesus boy manesa dosa rara dosam songon kermiji boy iyas bainon na songon hapas masada
berita na sangat berharga na hu terima di bagasan guarni Tuhan Yesus na adong do asini roha. Makana kita penyan adong masini roha di bagasa dirita. Jala rapon Kristus do di pangolu ibana hita akanong mate di bagasan akka pangalau Sion. Mate alani pangalau Sion. Nasian asini roha do ubahen na malua hamo. Gabe rap di pangolu jala rap di pabangkit hita tu gonggoman banua gijang di bagasan Kristus Yesus. On masada jaminan kepastian ke surga. Ada kepastian gabe rap di pangolu jala rap di pabangkit hita. Tu gonggoman banua gijang di bagasan Kristus Yesus. Cai gudang do amang do inang na dapok ta mulu dihita Yesus dosata disesa. Tarsongon hasum barara dosami. Sesaon ni mudar ni Yesus doi. Jala mulu Allah hita manapoti dosata. Didokom musia dison. Alanya sini rohana buanon na dohita. Tu surgo hasonangan ni. Gabi dipabaki mahita rap doho Tuhan Yesus. Gabe rap di pangulu jala rap di pabangkit hita tu gonggoman banua ginjang di bagasan Kristus Yesus. Laos patuduhonon na do di akatiki nanaing ro dope surung ni hamoraon ni asi ni rohana. Adong do janji ni debata dison melalui Tuhan Yesus da ikon hehe hita musesian namate alanga hehe ibana molo dihita do Tuhan Yesus jala adong do disajaji ni bana pemeliharaan laos patuduhonon na do di akatiki naneng ro waktu yang akan datang dukta jalo Yesus idoko musedison surung ni hamoraon ni asi ni rohana di bagasan di habasahon na i maradopo kita di bagasan Kristus Yesus. Jadi dison hasesaan ni dosa di pangulu musahit gay mangulu hita secara partordion adong jaminan keselamatan tu surga alani asini rohana jala adong dotong janji pemeliharaan na duktet cakot Tuhan Yesus ibana do anon manogu hita. Nang mabir hita on kan tokinai peringatan taman non kenaikan ni Tuhan Yesus ke surga baru Roma atau di perbadia ida mainang amang dang dipasobuho sahalakmu dang dipasobu hita maliali di pertibion mulo nako kibana no tu surga suruon na do todi na badiai lau mangaramoti hita madongani hita dihanguluan di pertibion asabui hita tetap berpengharapan tetap pakirimota tu ibana jalabu hita mangulaho lomo ni rohana jalabu hita gabe jolma nama rasini roha tu halak na asing na songo kita dotong songoni na jolo mardosa hita hola na mangalawsi hatani Tuhan alai dukta tada Tuhan Yesus gabe boy hita mangalo dosai ulak ko musay so tatarus ko musay idoko marison ayat 8 on ma ta paihut ta patang-tangin majo ayat 8 ay sian asini roha do ubahen na malua hamu ay sian asini roha do ubahen na malua hamu dalan haporseaon jala dada binahemuna si lehon ni debatado ulangi ay sian asini roha do ubay na malua hamo kay bulubuh hita malua siya dosai dangalani pabenata alani asini rohana ya doha marasini roha tu jol makan masa dak ya baru pejol manangabu hape kesalahan na bolo asiro hatta buido ta lupahoni buido ta salpuhoni songoni made bata asi rohana tu hita pola madi leon anak na nasasadai mate di hawa pinar silang asa boy hita
kabe malua sia dosa. Makanya dokter son ai sian asini roha do ubahen na malua hamu dalan haporseaon jala dada binahen muna si lehon-lehon ni de batado. Yoko dison dalan haporseaon memang iko porsea dotong. Anggo so porsea ho dang boy misalnya majo adong ma obat batuk ila jolma on obat batukon na denggat don hinumon wala dinupon malu bebatuk me ape nga batuk tengah hacitian ngamok oke kita ape dilean obat batukon ta jalo tapi akon nek ta inum ragu dak sak ta inum boy do malu batuk ta dang boy ikon bolo porsea ho inum mak baru malu batuki. Jadi mul sadarion ngadi pabuah hatani Tuhan dalan haporseaon jala dada binahem muna si lehon-lehon ni de batado. Jadi tu banua gijang tu surgo hasonangani si lehon-lehon ni de batado. Si lehon-lehon ni de batado saulat na udah ko si lehon-lehon ni de bata. Jadi molo si lehon-lehon tak si gararo ni. Molo si lehon-lehon si jalo odoi. Tak terima mak, bah mulai hati mak. Mulai nido, tang adong na asing. Jakon mak, terima mas si lehon-lehon nai. Aci inna mula majalo, aci tam mula mangalea. Alai dilihat Tuhan Ji, dilihat di bata, dihita anak nanasa sadai. Tang Allah hita majakon, kekulah hodok, kepati kodok, keposido. Seakan-akan kita merasa kita sanggup do tu surgoi, dang perlu Tuhan Yesus. Makanya tak kasih dokon Apostol Paulus di son tuhala Efesus ai sian asini roha do ubahen nama lua hamu dalan haporseaon jala dada binahemuna si lehon-lehon ni de batado si lehon-lehon ni de batado dada tungsian parulao ni asa unang adong nama muji diri. Yaitu surgoi dangalani kemampuata keburjota dang parulau ni asa unang adong nama muji diri. Si lehon-lehon ni dibata. Olo doho majakon ni nang. Olo doho amang majalo. Nang mate do Tuhan Yesus di hau pinarsilang alani dosata alani dosam. Adong ma disada tikis ada amata. Minum kopi maibana di kode kopi. Jadi adong mahorona adong mana-mana daibana di si perjolo mulak alai dibayar ma kopi ni amatai. Jadi dung lau mula amat tanah minum kopi on nang dibayar ma musai kopi nai roma per kode kopi do koma ai ngai dibayar be amang kopi muna. Bu ada menurut hamuna mula hamu ma amatai las toro hamuna mula adong ma bayar kopi muna. Nanggo las toro aku so ngoni matong amatai do koma wih, naknya ni ate. Mang tahe bayar kopiku. Habis dia menyanargani kopi kan, goceng do 5.000. Alelas rohatta bulu dibayar kopi ta. Wasa bulu dosata dipabuang ngadi garar Yesus di hau pinar silangi. Dosam do tinaun na iban na saat iban na tu hau pinar silang. Boasa dak porsea ho. Pasti ala nasi boli selalu menghalang-halangi asa unang roho tu Tuhan Yesus. Asima rohani Tuhan mangidah akan ragu-ragu imatami aku saya adong manian na olo roh tu Tuhan Yesus. Dang ditulak kok manang naise na roh tuau dah kutulak din na Tuhan Yesus jale do konibana do Roma hamu akan naluja jalan asorat asa hupasona kamu. Martami yang mahita. Tuhan Yesus mengaja dijahahami sidung di jahahami Efesus pasal 2 on adong do dia tusihami jol mana mate partordionna jol mana merdosa boy do HP di pahehe Tuhan Yesus partordioni boy do muse masuk tu bagasan hanguluan na saliling na marhite-hite haporseaon tu Tuhan Yesus nang mate di hau pinarsilang makoko pami pardosaon. Asima roham dihami ali Tuhan Yesus.
Bae mahami boi mangatusi hatami. Ibagasan goarmu martamiak kami. Amin.